on est là-bas. Viens rap jiggy. Jiggy. Come on. Hey, aplanga yeah. Hip hop, malira bukora chogodi nagala. Hip hop, ane ya taka bogala. Kana yini yorocha aunjero. Yumasa ala sonama, mabera kuyelema. Hip hop, malira bukora chogodi nagala. Hip hop, ane ya taka bogala. Kana yini yorocha aunjero. Yumasa ala sonama, mabera kuyelema. De la babo yara nyini hani ya klima gira pesa gila nyana mini na poraka bango pao MC uyera nyini defi mbora ube ami pube siraka no yimi ja flecha ni mena kolonya tugu sambe kigoshi ya fama nete kantugu hana wane matoro de la abigu gawara pudu no vale obene la nyugu haone do mi taimi e auto bolo telma mera pudonko kadoni ya bimbolo mono mega force o kasambe kono ite tugu la koni yuyen bolo hey, alisa ubara hankila la mena hawe kule bara hey, sala me hikasango blafitala hakata tambole tugu aye bandala ya hip hop malira kubora chogodi nagala hip hop ane ya taka bogala kana yini yorocha aunjero yumasa ala sonama mamera kuyelema hip hop malira kubora chogodi nagala hip hop ane ya taka bogala kana yini yorocha aunjero yumasa ala sonama mamera kuyelema Jine wap jigi Seka sombo malira bega jigi Nato leje mikrobla iki digi Toni sanga di baraka bega petini nato digi Jine rap jigi bela rapu dumandi Yana dika rapu kadini Digi Seka pamu bibi Aya giri sangle kono kasro kanga rapu bibi Shake or shake Kasanu hip hop maliana progresse Ala se nasti ye chako Johnny Ndebese Iksi shiga Wow iksi shiga Ikso kare shiga Awa rapu shibana Salam alaikum afram alaikum salam Kami bigi bemi mena jama bani wala Kana jona gaspia isa greta la rapul kurbe divi Hip hop mali rapu gora chogo di nagala Hip hop ane ya taka bogala Kana yini yorocha aunjero Yumasa ala sonama Name rapu yelema Hip hop mali rapu gora chogo di nagala Hip hop ane ya taka bogala Kana yini yorocha aunjero Yumasa ala sonama Name rapu yelema Reconnais le mec dans des styles subtils, pensez le bêta mental, il est actif, tu veux faire la gueule, non mais faut que tu bottires, tu vas faire la gueule ou t'écris. C'est ça qu'à la journée, la trop mime rapide, n'a la journée. Un tuateur, c'est bien, il est dans de la même coulongue. Je fais des calculs, mentalement, j'ai dû le buter. J'ai trop de techniques, n'approche pas où on te dit que suffit d'une feuille imbiquée. Le rappeur comme un bitch, y'a pas y'a qu'à se afficher. Non, quand il affiche. Mes textes sont définis comme leur papier peint. Ils parlent mal, mais ça fait. Malien tchena muso ga befo nga abonné tchena muso munu me kungulo feo kufo munu te kungulo feo ni abonné lembe nga befo nga sympathisant fo ka président fo ka ta se mo wala bana ga befo ka wara gang family bi nya sigile akala fomaye kile de madoni nyeba kan dimi kile fena mai ura tum fo mana ga bo gaspi bora ko nouvelle dawara gen fanu kluga mali bew me je bew me mais nouvelle mbenga daw kluga ngo bientôt gaspi bina bo abora kasora de me doni abina bo silence fene kono abina bo ka kuma kagla ka boni dongli ka dongli da dongli me jamana yugu parce que malien beba kalama ibe gaspi fe wo ite gaspi fe wo gaspi ka dongli kadi ye wo gaspi ka dongli mandi ye wo mali rabu be gaspi de kola depuis gaspi dona kasola domina fogana bla bila malira pour kono konyenema jumene kera malira pour kono bezi jumene kera ko be gaspi di ale de ka dongli kadu betaye a deun cheka inu be deunye a muso cheka inu be muso ye wa ba dia nu be ko be ale de depuis atara kasola mun kumbe daba den la kati wuru e atiri ko nga jigala mana de ayenga dumuni kede anye gulo mine abemi ubemi bi mona we interview we gaspi ko kumbe viro bla clé viro bi tire sur 100 000 la mais 600 kati wuru be viro bla semaine saba viro te 6 000 visoro ne go nga make baraiwa ni e kunya donc e danga de la on to be ketam akuma woson gaspi ka kasola ta kaiwa jamana ngono mala unin gaspi bora zenna aw irabe klaka afo ko chena ko rapu ko ala ya donya di gaspi ma
mais qu'en profiter de la kafo gaspille fene il est temps que aka changer aka sérieux don ayre là parce que ne ka kanu yemi ne tetugo mo ko daji wala na foko sagare ne tuguni ko na chendi te ka baraka drone bibla ne taodi aka sérieux ta chaque fois ni abi bo vidéo en caméra be joakan o asoro be mo ko sebe sirakan o asoro ala benendo ko fo gaspiller aga ere organiser Djembe domne ko bi djebe et réseaux sociaux di bo réseaux sociaux ou les gaspiller ta kasula gaspiller ka réseaux sociaux aka organiser aka mo nyinamo nyini munu mese ka demaka réseaux sociaux la ni ya jate mine gaspiller bodon kasula jama bale tra gaspiller kumbe police gaspiller escorté ka bobo mo ko fo kalabankoro mais gaspiller na no fe mo jama badin ou desera ka gaspiller ka kasula doni kasula boni ka médiatiser ou desera ka gaspille ka o jamain ka filmer ka bla Facebook sans fait ame djien kono sisan chaoche ima réseaux sociaux ki barakelain igra commerçant wo réseaux sociaux ali sunguru baw bibina sunguru baw la réseaux sociaux bubulo bibina siti u ben ite sunguru basoro jamana kono limiti abonné wo siti la ni sunguru baw wole téléphone na jamana kono itu soro pigi ba siti u kandi ku nyini donc rappeli yere fene o manga kulenga ka réseaux sociaux la mun fana bu disi gosi kuma be mera perfect et se ka gara perfect to shila ko o rappel ka bezibe sa Facebook sa fait et me Facebook ka shooting clé ouverture média vidéo foité il n'en fili den te ga min flé kati 24 vidéo foité n'en fili den te ga min flé chiko ka vidéo foité kalabanchi den ate min flé Momo Dani, kata se vidéo gala uma, brujali be vidéo fana namfigi den ba flé. Mais gaspille to be fo vidéo muna o tise ko partager. Wa o ile tise ka gaspille photo ta ka publier. Kini isigi ke fani, ibo fo iga duguna mo de ibo fo itere ko de tise ko fone nyene. Djie kona bibina. Ali artiste ka wole plateau doula. Plateau international la ni bezite artiste bulu naka fanu teta clip flé naka fanu mancha YouTube ni Facebook sans fait wallahi billahi artiste million kana danga ki kunne iga ke Michael Jackson utita parce que no le wele kunuka plateau la olube imakiye obe finu doila obe waru dima olube warso choko di vie moko be wele kunuka plateau sans fait e ka fanu to o video flé eni alache plateau nyanama dumemu o artiste wuli et manga mali rappeur nous boire dans tout sur Facebook plateau nous la Côte d'Ivoire wala ko ou te bo chaîne nyama foi là o plateau nous fele wono ta ko kam ko buru congrès ko ni fewni Côte d'Ivoire plateau ni Facebook plateau ni parce que mali fanu ou ngolo te baraka be mirinu bo bara de te wuri nu ngolo e be artiste ko kebe artiste fait et ka saka walidama e be artiste fait ke ba fait ka taka CD 100 ni ta saka ka CD 100 e be war do artiste kun to mina eto nyanyini e won sigile me wasa gude kono dungudo ko o manipule eni alache e fani i artiste photo publier wallahi o ben na famille c'est artiste photo kele ka publier ka commentaire nyanama kala wallahi wa flato c'est artiste ma parce que e mana wa fla d'artiste ma na ere do crédit la dro o bané mais et maintenant photo publier ka page na sur 10 000 personnes de be ka page là o 10 000 personnes ni mo duru artiste kanu o mo duru o bekele na sangelo no be se ka watantan do artiste kuna donc a faut que influenceur yi ne vidéo kele ni publicateur yi et ça que publicateur to shi ni et ka se ka jama sama ka nyeshi artiste ma jama ngono be ko no bo don chekele min be kuna tuna artiste min wala be baraka do ka kula na ya dado chela ki ga kota jamana dombo ta o ne do wara terenga nyare kain walai wante tu ko galunga ne ni ya do ke be galunga bibla wani blanti ta en jinye wuliche voilà ko débat da tunga foko bientôt direct spécial gaspille na le boka vidéo directique ko fo wara ke infonu aya partager beka mais akaw janto wara ka réseaux sociaux la clé flyna kagla ka fo o directing gono akanga songura bla domina abo don fo be songura titiri abo fo donc afo wara ke infonu yi aw yere ya yesi sanko aw te danga denko adona kaso mina janfa min kun dabirla dala ala ya dab abwa dala donc abo chesiri sisane jamana ngono
flatte mo shira de be kelen ni wa malien ko artiste malien mu artiste faka kuma mina ivoire mu ta ka valeur dola mouye grand M ivoire on a grand M ta bo fo malla kata bezidi grand M ma ko voir nan figi de nu be ka grand M photo blue page 600 ñere dogo nan figi ay na insa ñere fene don publier we ambe amalien kelewni ambe akalabanci kelewni ute mo demene fonu aye ibe ka ta itaba ka tien wona so hiji ko je suis karsa no de foni ne sara choche ne photo bla Facebook ça me ko je suis del fo wasro amandi wallahi billahi ne sube barami ndey kam ebe tawla di wallahi aw te se ka mo deme ka mo ke fenyi fo ka mo su ko ta ko ke fen mo be kasola aw bo de ta ko ke fen do kera je suis naté aw ta do ke ka mo deme yenu ka ta kasola aw te mo soutenir yenu u ga accident ke aw te mo soutenir yenu u baw ga sa yenu fo ga sa angoni ame bere soutenir mais mama be ki ba fa ki be jege an hakilla ki bi rege stare an buru o artiste malla mi stare kat mele gam billahi arti I donente je jamana shila ko ne donente I ga fanu mu mi ko de o fanu nu ne be na ne la me donc mu mi ga don la me mo ko kele ne be na ne la me fo ka jinya banete giri ko I mana ke fane to ye mana ke sare to ye sare I ga fanu ne buru I ga fantene me re nga Facebook ne fene nga sare ne ga abonné olu ga sare de ne parce que olu be war do ko créer la kana ne fle ye sare ga niveau la ne ira bayusu ne sare nga niveau la voilà choche ye sebe sirata choche klene nu ambi ko donc gaspi ka fie I clé ga sebe sirata demisenia ko nu olu dabla kana na ke marakaya vi dabla pep ni be ga sombo ga son promo ke kanye mais ki sigi dron ko karsa sombo fene be sombo son frite dron son promo teke au main ni be sombo I dija une semaine en avance I ga fonu na averti une semaine ngone ko bege promo la donc iga rapuko antiko blengo rapuko da mi ko fade ha de jugu munu mi ko be fe kilapi on te fe ka meku seri la kuma problème be ode donc ante se ko force une sur to chini mo force di wa wara gen fonu aw mo ko be artiste la gaspi ga ke to mina gaspi se ko dia ere mani aw de be se ko di mais ka aw fara lento nan fiya la mi mana jama drop ta groupe ni do sigi mi mana jama drop be ta fini ndo kala ka page ndo da la kay présent wala mo te sigi go nye gaspi terga nye gaspi ante mo ko donné ambe mo ko kele min do o gaspi ante staffu don foi ni mi gaspi ga barake ani bena ni mi ma gaspi ga fenge na alna asro I gaspi muso o de yobe gaspi dene yere na bena circulation ambi kunci walai amako foi ti la donc ante gaspi go blen ko artiste ko amba ko de ko parce que do te fe ka ye ka ke fenyi amba ke fenyi o mo ko la kero oluba yi amba ke abla jugunye inshallah ambo ko de kan choche ibo siraka inne be toma choche ebe ko werela yere ira e wari nyini fotota gaspi no fe foka jieba inne te nyoni ala kana barka do gaspi fotola debi ne wolo na ma fotota ni mal artiste mais bi jiebe be ne don wallahi do bunu sigi vidéo la ta so 3000 personnes mu fle 4000 personnes mu fle avec la vidéo la dron au côté ta rochi ko be dain bari sabula buna ala ma don dalentula barka tu dalakano mu fo barka ni mu barka ni on mena sigi na nga 200 vie nga 300 vie nga che ameka bakura fambe kan wallahi ama tieshi soutenir kama no bala wallahi deba ma do vidéo kala Facebook in kanya on ma tieshi soutenir ko on ma no bala donc afo ko wara gen fonu ay disuta wallahi ka fo ko nye photo tane artiste ni artiste be photo ta te mo ko ke fanie ni e barake wallahi artiste rebe kala ka wuli ki nyini barake dron mais ni gaspi photo tare gaspi deune amusu de ala kana barika duila fanya to interke fanya e baradi na fara mo ko influencer ki ba artiste soutenir il faut que e kana ni jamade ko diga artiste ma toujours jamado kana artiste mo ko artiste kanu e kama ni ko mo prévu bo ka yi la 600 click on mo ko demando mena ko delfuro ne gaspi kanu kama billahi ambe clé bayan atiban parce que ni ne tuguni ko ne tena tugi ko hypocrite la ne be tugi ko ne be kuma de fima kuma mbi kanu no mo were la ne nga téléphone boya sam billahi mo dama mi tuguna gaspi ko ne kama ne ko ma boka da billahi nete ambe clé bayan ni be mo fe photo tata ira ki be mo atigi fe ni be mo fe atigi bi to ko photo ira ki ba e ga ira jina ban jie ka don ko jina ka sabaga bara minge karsa ina fa bala
al ni ye kafiri den i b'a dɔn ko ne tuguna cɛ ko ne nɔ b'a la kini sigi vidéo la 3000 personnes 4000 personnes u b'i filɛ u bɛ yɛlɛ de u t'i fɛ mais al ni y'a sɔrɔ i bɛ ka vidéo kɛ ni 10 personnes de b'i filɛ 10 personnes i mana baara min fɔ u b'o kɛ wallahi billahi o de ye influenceuria ye c'est ça o de ye influenceuria ye o de ye ne ka kɛwale wa ne tuguna cɛ ko jamana in kɔnɔ ne nɔ b'a la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ne t'i diyaɲɛ o tigi yɛrɛ ne bɛ mɔgɔ min kɔ ne t'o diyaɲɛ kuma fɔ yɛrɛ kuma tɛ e min bɛ ka ne filɛ n'a y'i diya n filɛ n'a m'i diya taga i tɛ n dɔn t'i dɔn i ye n dɔn Facebook de sanfɛ n yɛrɛ ye dɔn Facebook de sanfɛ n bɛ ka kuma min fɔ n'a man di ye i désabonné donc Gaspi ko anw b'a la wa fan bɛɛ k'i cɛsiri an t'a la bilen k'a tɔgɔ ko Gaspi dɛ an b'a la de ko juguw b'a kɔ jugu bɛ fɛ a ka bin parce que n'a ma bin olu ka jago tɛ diya jugu bɛ fɛ k'a malo a man cɛsiri de o jugu ninnu bɛ dɛsɛ a la cogo min na o de ye influenceuria ye o de ye faniya ye mais e bɛ mɔgɔ fɛ a tigi bɛ projet ɲuman kɛ sisan e t'o publier mais e bɛ Facebook kan su ni tile dɔw yɛrɛ bɛ wifi gratuit de b'u bolo yɛn mais u bɛ dɛsɛ ka artiste photo publier dɔw bɛ wifi gratuit de b'u bolo i bɛ ka vidéo kɛ k'u ka artiste soutenir u bɛ dɛsɛ ka j'aime bila i ka vidéo la k'u sigi k'olu b'o artiste fɛ e b'o artiste fɛ o nafa jumɛn b'o artiste kan e de la ka artiste jɔnnen ko a taara plateau baw kan k'a taara scène baw kan ni bezi t'a ka fanu na n'i y'a jateminɛ Gaspi ka fanu hali pɛgɛ n ka gɔni bilahi a ka di ni Gaspi ka fanu ye pɛgɛ n ka gɔni ne de filɛ ka fɔ nin pɛgɛ n ka gɔni a ka di ni Gaspi ka fanu ye wallahi bilahi Gaspi ka fanu bɛ n'a fɔ ko ni tigɛdigɛ n'a sira dɛ han ni tɔrɔ kɛ kin na yɔrɔ bɛ cogo min na Gaspi ka fanu bɛ ten de kulekuleba fu zéro travail dabarabaya fu kɛwale zéro mais Gaspi ka son bila zen na o son ka kolobo kalaba Facebook sanfɛ aw kana aw jɔ nanfigi denya la yan kana aw jɔ manamana kan fɔla ko je suis Gaspi wallahi billahi Gaspi ko k'a fɔ a ye ko bientôt k'a bɛna bɔ direct la o direct in kɔnɔ a b'a ka sɔnkura date fɔ ka concert plan fɔ aw ye donc bɛɛ k'i janto a ka réseaux sociaux la bɛɛ k'i cɛsiri ne tun bɛ n bolo k'a fɔ aw ye mɔgɔ kanu dabara t'a to k'a yira k'i bɛ mɔgɔ fɛ dɛ i sigi ka caméra nin kɔfɛ ka mɔgɔw ka WhatsApp groupe fa message la o t'a yira k'i b'a tigi fɛ dɛ i sigi manamana kan fɔ la don o don gɛrɛ na kɔnɔsutomo kan fɔ la o t'a yira k'i b'a tigi fɛ dɛ n'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ ko dɔ de k'a tigi ye min b'a tigi ta ɲɛ jamana in kɔnɔ billahi ne Delforo k'i soutenir a ka fisa ni France 24 kelen k'i soutenir artiste ko la Mali la wallahi billahi ne k'i soutenir nafa mun bɛ sɔrɔ o la France 24 k'i soutenir a tɛ sɔrɔ la wallahi bari sabula maliyɛn den hakili na ne bɛ maliyɛn den hakili na dɔn maliyɛn den filɛ min ka di a ye ne b'o o de dɔn voilà wa ne yɛrɛ mɔgɔ min barika de fɛnɛ bɛ na n dalakan na kɔni wallahi donc salam alaikum ko bientôt dégradé sans publicité et essayez YouTube Premium gratuitement ko et bientôt ko profitez Gaspi sans bɛ na ko interruption. maro rapper caman bɛ sɔn ka fini bila ɲina rapper caman bɛ fini bila ɲina bari sabula rapper dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ se ka balo fiyewu Bakaka Production. u ka dɔnkili kɔnɔ Shama. Sniper. welcome to my hood money Comando que le dará puto, boy. Te gana pongo sonna mi pera pucho, nache MC pecado, cante que le puto fo, boy. Yeah, 50 days nigga say what man ya, chemo na msisi step sniper. Even if you be kera bula ko for at least na pega penda, era bio kola de comedy la, tu me gase que ka ipopula la cante se ka ipoputo sa testa que ponga que gase ka tigi bla. Hama hustle ni sorom besasi, glola be que yere ka munde ye do aranja si bo se nega de bagame. Limiri nega rapu bo mananga Venda como américain, Malira punta fe, USA la pour de madame de Béquin. Ok, Adam Nina Tunisia, ASBC, c'est un frappe les naissants. Comme les mana yé, que les gars papa, M. va de papa, que les gars pour la harapote, bon vérité, n'y a rien qui le tau. C'est ça, mon yé, beau, calama, comme le télé, après qu'on le fuck, déchet. Malira pour la pour nous, Béni, Béga de Boubla Sniper, Général Loubla, j'ai la soirée, la caparelle, la femme, la reste de blanc. Et on est pas à temps pour les tas à la paix, vous avez gagné tout le monde. Hey boy,
Commando Kalete Rapudo, boy, Tagara Fango Sona Mimbe Rapucho, Nacha Hansi Bekato, Kante Kale Buko for, boy, Kumro Monedo, Rapu Kele Koledo, Inyamacho, Commando Kalete Rapudo, boy, Tagara Fango Sona Mimbe Rapucho, Nacha Hansi Bekato, Kante Kale Buko for, boy. Ijona Chompini, Libera Puto Apeli, Alangi Benkife, Bixi Papi. Ijona Chompini, Libera Puto Apeli, Alangi Benkife. Gaspi, Nero Dova Musiki, Gaspi, Gomono Nerebe Nerebete, Nego Jalebese, Yeraka Jamania Pita Papa Pekita Fani Betoro, Gaspi, Teresa Telesujo, Sika Fulo Tujo, Kulubekla Gujo, Kulukasi Pesaka Gas, Warala Jo. Le plan nangano ye maraka singile naka double fullo nangano ye bele foranko manya juku blalanko oje mate ka feketo kubushi bekene ko naga se pon naga se fit chaque fois nenga fullo beti kabene demele wuti fo naka dili sila umra mune do ngora ku klekle bore do aw yere ni alache joni be jamana en kono kanga micro naka rafuge ko mesin gaspiller mais gaspiller o raperi maraka gawa o kungolo te barake fanu fene olu ye sagaw ye olu kɔni tonnen bɛ ɲɔgɔn kan ten dumunikɛ ni bokɛ la aw ni ala cɛ ko warakin o bɛ kɛ international ye tan cogo di cɛ an ka ɲɔgɔn bonya sa n'a fɔra ko dɔnkilidani jɛ jɔn de bɛ gaspiller ɲɛ gaspiller terikɛw olu ye sagaw ye sagajigiw ye gaspiller ka fani olu ye sagamusow ye u tugunnen bɛ ɲɔgɔn kɔ ten si tɛ stratégie tɛ mɔgɔ si la bɛɛ kɔni tugunnen bɛ ɲɔgɔn kɔ ten ala ka hinɛ gaspiller la. Inyamacho, Commando Kalete Rapudo, boy, Tagara Fango Sona Mimbe Rapucho, Nacha Hansi Bekato, Kate Penko, boy, Kumro Monedo, Rapu Kleke Koledo, Inyamacho, Commando Kalete Rapudo, boy, Tagara Fango Sona Mimbe Rapucho, Nacha Hansi Bekato, Kate Kele Kuko, boy, Kuna, Silmumbe Bondala, Motapo Bla, Alco Green, Nacha Fako Dala, Listen the text, enregistré dans ma tête. Et pour le même royal blanc, appelle-moi, t'es sous terre. Un sourd à Saranya, et pour le monde la coupe très, parce que Fadjir l'île du Djet, dans le Billy, pour le Raël, d'accord, littératon, il dit à ton bradon, et à ta giga, qu'on a comme la SRA, Giga, non, une carrière au Mali, on va déjà payer, c'est sûr, surtout à Niamodo, petit, Albi et Bafola, petit Pogella, et Madame Bloku, Katra, c'est la parla, Sambam, Tidendo, even Donny Chebeye, ok, comme la pote, Nico. Rapute no conflié, tabrate kuna jaya mana kecho chondo paye. Donc assalamu alaikum. Ni video kunguruni ka fawye ko waragen ko kele no ko gaspi be segin bientôt ko fanu ka ko yere ke mo koye ni ne kumembulu ka fawye assalamu alaikum.